Bašta ima 70% permamodela i 30% modela za brzi uzgoj. Modeli za brzi uzgoj su uvek i matične gredice sa kojih se prenose sadnice u permamodele. Evo ovde ću vam napraviti komparaciju. Ovde se nalazi permamodel u izgradnji, a pored njega model za brzi uzgoj, odnosno gredica sa dinamikom 6 i 7. Ova gredica je bila pokrivena, sada sam sa nje skinula malč, njega ću iskoristiti da napunim svoj permamodel, odnosno nadogradim permamodel. Ostavit ću da se ova zemlja malo prosuši i već sutradan ide na setvu. Nije potrebno da malčirate modele za brzi uzgoj, zbog toga što je u pitanju gusta setva. Dakle, mi ovde sejemo gotovo na svakih 10 cm i vrlo brzo vaše biljke postaju tepih, malč, odnosno dobijate jestivi malč. Na taj način se imitira priroda, jer u prirodi imamo biljne površinske pokrivače tla. A ovo je permamodel koji sada nadograđujem. Realno u ovoj fazi vegetacije imate vrlo malo materijala za punjenje permamodela i zbog toga ja koristim upravo taj materijal koji se nalazi na gredicama za brzi uzgoj. Zato je bitno da imamo takav balans u bašti. Ja sam na postojeći permamodel koji je u prošloj sezoni bio visine 40 cm, a sada spao na 10, stavila ostatke sa gredica za brzi uzgoj, kao što vidite puno đubriva. Iskoristila sam kukuruzovinu i drške suncokreta da napravim jedan okvir i sada ću nastaviti da ga punim. Dakle, kako oslobađam gredice za brzi uzgoj tih 30%, tako ću i puniti svoje permamodele. Ovde se koristi različit kabasti polurazgrađeni materijal, sve ono što skidam sa gredica i sve ću to da postavim preko ovog stajnjaka. Ono što u ovoj epizodi radimo jeste setva mrkve u permamodele, što predstavlja većini najveći problem zato što je u pitanju sitno seme, odnosno u ovoj epizodi pravimo tunel za mrkvu u permamodele. Prvo je potrebno da napravimo permamodel. Vidite tu visinu, on je sada napunjen. Visina je za sada nekih 35 cm. Potpuno je ispunjen materijalom koji sam skinula sa nekoliko modela za brzi uzgoj. Preko toga sada ide seno i onda možemo da pravimo svoj tunel za mrkvu. Ovo je jedan od permamodela koji planiram za narednu sezonu u svojoj bašti. Kao što vidite, isplanirana je smena kulture tokom čitave sezone. Ovo je izgled gredice proleće, leto, jesen i zima. Danas ću u permamodel da postavim tunele za mrkvu i želim da vam pokažem kako to možete da uradite, jer i u permamodelu možete da ubacite sitno sjeme. Kao što vidite, ovde imamo smenu kulture proleće, leto, jesen i zima i ono što ću danas da radim jeste proleće, 2 tunela za mrkvu i ovde piše tačno datum, krompir i tačno piše u ovim projektima mesto gde se ubacuju biljke. Dakle, krompir 28.3, ali ja to neću raditi 28.3. Ja ću prvo danas da ubacim krompir i onda ću raditi tunele za mrkvu. Biljke osjećaju i biraju tačno vreme svog nicanja i niti jedna biljka neće niknuti pre nego što se zagreje tlo, dakle neće nići pre vremena, tako da ovaj krompir će sačekati neko svoje vreme. Nakon toga se ubacuju glavne kulture, paradajz i paprika. Kao što vidite, ovde ubacuju se 1.6. sadnice, blitve i cvekle. Modeli za brzi uzgoj su oni koji proizvode sadnice za permamodele i onda ih samo na neki način proređujete i ubacujete u permamodele. Dakle, idemo sada da postavimo svoje tunele za mrkvu. Ja hoću samo da čujete ptice, jutro je. Želim pre kiše da završim sadnju. Moj permamodel je spreman. Radila sam juče usvojavanje, uhvatio me mrak i pokrila sam sve ovo senom. Hoću da vidite koja je to visina, dakle nekih 35
cm, unutra je kabasti materijal, taj kabasti materijal će čuvati vlagu ovim biljkama. I sada je vrijeme da se obavi i prva sadnja, odnosno da se postave tuneli i ubace semena i sadnice. Šta konkretno ubacujem? Sada svaka biljka je na tačnom mjestu i meni je vrlo bitno da se prati ovaj raspored. Prvo ću napraviti tunele za mrkvu, onda ću između na tačnom mjestu da ubacim krompir. Ovo će biti sadnja krompira na travi u samoj bašti i nakon toga ću obaviti setvu mrkve i posle toga ovaj permamodel čeka glavne kulture. Ono što je potrebno za početak da radite jeste da napravite tunel u samom modelu. Ja tunel radim rukom, dakle dovoljno je samo da pomerite ovu količinu sena. Vidite kako unutra imamo puno kabastog materijala, vodite računa da koristite rukavice zato što smo stavili puno đubriva. I sada kada je napravljen tunel koji je dubine pa nekih 25 do 30 cm, sada ću taj tunel da ispunim mešavinom peska i pepela, zato što mrkva voli pepeo, i nakon toga ću obaviti setvu. To ću isto da uradim i sa druge strane. Evo, ja sam svoje kanale ispunila peskom i šta sad radim? Zato je bitno da imate debeli sloj odozdo i da imate debeli sloj ovde sa strane, zato što nešto mora da drži ovaj pesak. Šta sad radim? Ja sada sužavam taj kanal. Dakle, guram ovaj materijal sa strane tako da dobijem zaista jedan dubok kanal. Vrlo je bitno da pritisnete, evo kao što ja radim, i da se taj kanal zadrži u jednoj liniji. Ovo je vrlo gusto, to će držati pesak, a ovdje će doći sada još jedna kultura kao što je krompir, tako da će se sve međusobno držati. Dakle, najvažnije jeste suziti kanal i dići nivo peska onoliko koliko je potrebno. Mrkva koja nikne na ovakav način, ona ima jako dobru sredinu da se razvija i uglavnom imate problem sa uzgojem mrkve zbog toga što je glineno tlo, nije dovoljno pripremljeno i onda imate one račvaste mrkve koje idu svaka na svoju stranu, jer zapravo mrkva raste iz jednog tankog končića koji se kasnije deblja i taj konac nađe svoj put. Da bismo imali one pravilne debele mrkve, potrebna mi je dobra sredina. Permamodeli su svakako najbolja sredina za biljke. Evo, ja sam suzila moj kanal, idemo sada dalje. Ovo pred vama je postavljen permamodel sa tunelima za mrkvu. Ovdje su napravljena gnezda za krompir. Ja ću sve to sada da posijem i biljke će niknuti onda kada dođe njihovo vrijeme, jer budite ubeđeni da vreme za inicijaciju, odnosno buđenje, biljke same prepoznaju. Ono što sam ja uradila još jeste stavljanje mešavine zemlje i komposta iznad tunela, odnosno iznad peska, zbog toga što je potrebno da se seme poseje u živu zemlju i onda će to seme dalje da probije kroz pesak. Pesak je vrlo hranljiv, ali je za buđenje biljkama potrebna živa zemlja, jer pesak može vrlo lako da se osuši. Potreban je možda samo tanak sloj, nekih 1,5 cm, gdje ćemo položiti seme. Ovdje su već napravljena gnezda, sada ću tu da ubacim krompir. Ako ste pratili sadnju krompira na travi, sve vam je jasno. Dakle, ovdje sadimo krompir na travi. Kao što vidite, prvo dolazi krompir, njega ću prvo ubaciti u centralni deo. Nakon toga radim setvu mrkve, a tokom sezone ubacujem paradajz i paprike na samom početku. Dakle, tu su sadnice koje se ubacuju na nešto veći razmak. Razmak će biti 70 cm, zato što planiram 1. jula između paradajza da ubacim blitvu. Dakle, blitva će biti u istom redu gdje i paradajz. Čekam da mi
gredice za brzi uzgoj proizvedu sadnice. Isto će se desiti i s paprikama. Paprike će ići na razmak od 40 da bi između njih došla cvekla. Permamodeli su idealni za to, za sadnice, i želim da iskoristim svaki permamodel za proizvodnju veće količine hrane. Sada idemo sa ubacivanjem krompira. Evo, ja sam već pripremila ispred svakog gnezda krompir. Sadnja je vrlo jednostavna, samo ubacujemo krompir duboko u permamodel i zatvaramo senom. Dakle, permamodel ima jako mnogo slojeva, dobro je nađubren, kao što ste vidjeli stavila sam puno stajnjaka. On će tu biti ušuškan do momenta kada će sam da nikne, dakle bira vreme kada niče. Vrlo je jednostavno, inače se od baštovanstva pravi neka nuklearna fizika, ljudi se zbunjuju, potrebno je samo da ubacite biljku. Biljka će sve sama dalje da odradi. Dakle, ja sam svoj krompir već posadila, sada je vreme da sejemo mrkvu. Ja ću sada da posejem mrkvu. Ono što prvo radim jeste da pravim tunele za mrkvu. Tunel znači da utisnete jedan kanalić nekih centimetar i po dubine, ne više, jer seme se ne postavlja dublje, i da posejete seme mrkve, pokušajte što ređe, ali iako gusto posejete, neće tu biti problema zato što je dobro pripremljena sredina i svaka će mrkva da se razvije. Ja ću nastaviti setvu do kraja, ali samo želim sada da vam pokažem šta ću ja dalje da uradim. Zatvaram ove kanale. Seme svih štitarki je otporno na niske temperature. Štitarke nam rastu same oko nas. Evo, recimo divlja mrkva, ona se sama rasejava. Dakle, seme je otporno na niske temperature. I samo ono što ću sada da uradim jeste tanak sloj sjena preko ovog kanala kako bih ga zaštitila od udara kiše. Permamodel sa tunelima za mrkvu je postavljen i ono što ću vam dalje pojasniti jeste sistem zaštite u ovom modelu, jer cilj postavljanja ovih tunela nije samo da obezbedimo adekvatne uslove za rast mrkve, već i zaštitu. Agresivna generacija mrkvine muhe počinje svoj let početkom maja i tada je bitno da sakrijemo svoju mrkvu, jer ta agresivna generacija će napasti. Zato je bitno da se radi mešovita sadnja, jer u biouzgoju mi igramo žmurke sa predatorima, ne postoji reč smrt, jer biosmrt je iluzija, dakle to je samo naša iluzija i stav da je opravdano ubiti biće iz predatorskog lanca, jer se oni međusobno dovoljno hrane jedni drugima. Dakle, ovde je mrkva postavljena, ovde krompir. Mrkva će niknuti već tamo krajem marta. Očekujemo nicanje krompira u aprilu, a ovde se paradajz postavlja baš ispred mrkve, jer ovde govorimo o kombinaciji na osnovu afiniteta rasta. Paradajz raste visoko, mrkva duboko, dakle ne smete jedna drugoj, ali taj paradajz će omesti mrkvinu muhu prvo zbog svog mirisa. On se stavlja u prvom redu, s druge strane iz iste familije kao paradajz je krompir. Familija Solanaceae ima poseban sastojak u svom listu koji je repelent, dakle odbija predatore. Pored toga, to su visoke biljke koje kriju našu mrkvu, a sa ove strane će biti postavljena takođe 1. maja paprika, i paprika ima dovoljnu visinu da zbuni naše letače. Dakle, mi ćemo da sakrijemo našu mrkvu na adekvatan način, tako da je pre svega zaštitimo od predatora.